203 meters. Puso! Minamaw nga yun. Walang patawad eh. Pre, palaging ano last try ah. Nice one, bro! Nice one! Siray daw, siray! Isa pa, isa pa! 2-5! Nakita tatlong beses pinrega-rega lang puta. Pwede samahan mo para Kasama pa yung staff. Sama ka rin. Ray, picture mo to. Next year na. Ay, kabol. Ay, mapapicture daw sa ito. Ay, kapal mo. Ay lang, wala kang picture. Video to eh. Ito. Jose. Hang loose mo, hang loose. Jose. Family picture. Family picture. Parang tatay. Family picture. Hindi nga, family picture. 203. Family picture. 203 mo. Wait lang. This one, bro. Dito. Saan? I'm so proud. I'm the papa. Ay, sila daw. View. Doon kayo magpa-picture sa record, pre. Sugi naman, sugi. Ano tapos na? Hindi na. Sugi naman kay Sugi. Hindi na i-attempt. Next time. Next year. Bagsak rates ngayon eh. Bagsak. Huwag kayo mag-late, huwag kayo mag-absent. Bakas, wala akong masabi. Ako din, guys. Kimba, wala nang makakatalon yun. Ilang taon pa. Son, galing. Lagi yung mga pinulog mo. Training. Putik wala na. Wala, hindi magta-training ito. Ganun pala patagalan lang walang training. Para patas. Hindi pala yung nagpapalakas kay Andy, hindi nagta-training eh.